ang magakontrolar sa among kinabuhi. Doon naman kayo walang mauyuni sa among kinabuhi. Tagaan po na mong Ginoo kagawasan sa pagbag-o ka na mo. Ang among giampo o Diyos na ma-antos na mo, ma-endure na mo Ginoo ang kasakit, ang kalisod sa mga proseso na imong ipaagingan ni ka na mo. Apan pasalamatan ka na mo tungkol kay ang end result ni ini. Malupay ka sa among kinabuhi. Makita ni mong mausap ang among kinabuhi kung mahimo kaming panalangin ngadto sa mga katawhan. Himuha o Diyos ang imong pulo Ginoo mo ikalan-on sa mga kalag spirito sa mga katawhan ni nga dati. Pakita ka sa ilang mga kasing-kasing. Ang ilang mga pag-ampo nakadungog ka o Diyos. Salamat o kayo ang imong saan sipin sa katong mutuo makamatod sa ilang pangandoy sa ilang kinabuhi. Una niya na ang among espirituhan o kaliwasan. Kung sa may tabok ni ining nga kalibutan, marisod na ang kalibutan, damor kami Ginoo nga mugudit nga na kanimo ug among itugyan ang among kinabuhi nga na kanimo. Ang among mga pagindahay na mauban ang pamilya, bubalik na to sa katiligban ng rawas nun. Salamat na ang Lord. Pag ikaw nagsaad, pumami ng mga pagsulay na kung kami makapasar sa maong pagsulay, makuha na mo ang ganting ng gitaganan ng kanamo. Ang among pag-ampong na ubanan ni mo kami o Diyos, na di kami magsalit sa among kaugalingon. Pili ang among simbahan, pili ang among mga superior, pili ang among kaalam ni kahibalo, pili ikaw ang Diyos na may tag-iya sa among kinabuhi, ug aduna kay kagahom sa pag-usap sa among kinabuhi alang sa imong tunog ug kahinayaan. Daghang salamat Amahan sa imong mga pulo, among kining gituhuan ug among kining gidawat. Kini among giampo, pinangilang sa gamhanan, nililihod ng ngalan ni Ginoong Jesucristo na among manluluwas. Ang tanang anak sa Diyos mag-ingon. Amen.